mandi no. Bagian sebagian. Ayo. Pak, ini. Irje mana sih Irje? Jangan begitu deh. Yang satu mandi dulu. Lagi mandi lah gajahnya, Kak. Ini mandi. Semprot. Kan semprot sama gajahnya tuh. Kupingnya nih ya. Lihat ini kupingnya. Ini kupingnya lucu. Oh mandi no. Tuh mandi. Oh mandi no. Ayah, aku mau tanya. Nggak bisa nanti bisa aja tanya ada orang. Oh nyusul apa ini nyusul? Gajahnya nyusul ke bawah Kak. Nyelam Kak. Belum kan tadi yang ada Kelihatan ya? ada yang gosok. Pintu tuh gajah tuh kalau dipantatin kan. Sini namanya. Garukin pantatnya. Mana nak? Mana dia? Enaknya digarukinnya pantatnya ya. Kemudian itu. Looks like a couple of. Looks like a couple. Dia ada gadingnya. Kalau ada gadingnya udah kelihatan yang bicara. Ini cari itu di sana ya, pojokan ya. Oh, kamu. Diam kan dulu. Kok jangan tadi jatuh.
Oops. Iya. Ya Allah. Dia lagi mana? Where's the male? You see that big? Itu duluan gak ada. No, that one is female, the behind one. I mean the first one there. Hmm. So you can see the first one. I don't think you can always see it. Kata aku dah. Should be hard to be hidden. Looks like he got skin infection or something. I think no, this is a smoking elephant. Their face is like that. No, I mean the ears look like shredded fabric. Like their skull and the ears. This was the best elephant view I have seen in the zoo. Oh, the Really? dick is Gone. gone. I think the female came so. Very impressive how he can hit it. Sholat dulu.